لباجار قامیشلو فورما ناکوکیین کردی بره چو کتی ده هجمارک جه پارتین سیاسی کسایتین جواکی روناک بیر و مافناس بشدار بون. ده وی فرمه ده فرماندار گشتی هزین سوریا دموکراتیک هسته مظلوم کوبانی بریا ویدیو کنفرانسه که بشدار بو آخافتنک پیشکش کرد و دوی آخافتنک خود گوت تو سدمک بنگهین تو نیک و انا کسی و پیانکه الهف نکن. هروها گوت لسر پرنسیبین سیاسی و اداری نرینین وان و که هفن نرینین هر دو آلیان و داخواز جه هر دو آلیان جی کر جبو یک ریزی کردان بیک وره دوی هر دو جی فدکاری بکن. اف پیواجوی که هاتی جیان کرد ما باش دید که ته سدمین ای بنگهین ای اساسی نینن که هیزی کردی نگن هب مجاري اساسي مجاري ناكوكي اساسي ناكوكي سياسي بون دما كي كرتان حدو طرفين اي يكتي حدو طرفين اي ديالوج كردي داس بيكربون دار باسكرن دما كردان لسر نيرنك سياسي حدو طرف بنيك لسر مجارك شابك اف ولات بريبا هره امبيج ريبريكي هباش وريت شيكرن دبر داجي دخلتين قشتي دا لفاتنا كاتا شيكرن كما كم هاتن ام هنا امبيج خلافات اي براتيكين اي روجانا امبيج دتاين تفاصيل عند دور دا انك بسكري دركتنا هناك نقطه اي خلاف هنا لاب نقطه خلاف نا نقطه اي سياسينا نا اي جوهرينا او بشي وزير ريبريدا جريداينا ب وبأبي بيدا جريداين أصلا حر هذا الشخص إيه تبلي به وهنا بيجن خلاف إيه نقطة خلاف إيه رجعنا هنا يكون براتيك كده دركتنا ورتد ودر بس بنا واندا جريداين جبرة بقى متكرر حتى بيجن كي يعني تسدا من إيه نيل الرجاوي كردستان جي يكتين هذي كردي شبن نينا تسبب إيديولوجيك نينا دي سياسي جنينا حتى مكان بيجن جي يعني سدمن إداري جنين أف جرجة أو حد الطرف كو هناك فدكاري بكن